Jama'a kula assalamu alaikum u barkan don kunaran barkan mu da mun san kine ani zo karar go tirai ifatta l'actualité tirane ir Niger la bizo bobo gona kayan ina la sabu yanti gidi kan izu futare hamani na yo kan gona gite charwi yan yo kan gona gite ir Niger la bo woina kanga da woina funarawo harno kan mantirna haikino ir manna dai ir man kanda ir bonga amma bore no caccarga kanda kanga nange mu duka ka goro ir wona sahelo wora ngem ka goro sahelo wora kite ifo arzaka kan goir se labo cirdini ngem duka arzaka din dundum arzaka mono kan di gun sahelo wora arzaka dundum yenno gonu kan sinde me yibobo to wone wo se no i caccarga kanda lakkal tuna kadan iri wani sahelo wani labai wora idan mu halaka so ko gidino kan hunkun ga kirai labai kayan go aziyora igo ni go borwo ne wo humburan di zam borwo ne go ni jotan inge won ko korase zam labai kayan go aziyora nge no hunkuna itun ga kai nge ke nyara wai bon ga kai ga te hankan ga cabakan nge ga bajin koyan kalidu jin koyan wudin kalun kuna ina ga kirai nanu hunkun nge no goyi bombe ne yadin mono hunkuna nun kulkan ga kirai ga mila nge gini ko ga haifote azila bai mo gonon gaidira yadi mono habai bayan ai kulu azila bai nge no gonu gudu habai dinge woni ribai to wone wo ga tijota kan nan borwo ne ike carga kan de lakkal tuna ir afrika la bai wora yadi mono ir maran labaran di mo kan ir afrika la bai wo kan aran gonu gidi kun mi se kayan gonu gite ir won sahelo wora wo kayan ir gonu ga bafu ne suballahu kulu sanda carwi yambo bakir go gidi man ta haifu kulno kala arzaka kai ir ko nirno ir woni afrika la bai wora wodi magano bore yango ne ga hasarai wote irse yadin mono dinwo jin borno aga wajibi no sanno wonim kai ka guna nimi ga samu moda himma zama tere wo kan yango ne gite dini tere yanno kan agona ga jama'a sakulla gungumu yadi mono a te girbi yankan alhali wo ne wo kan yar goni gidi matakan killa bi zai hunkuni goni gal hali wo ne wo bafunai da igoni gidi no kan yadin ga wajib non ge mutun ga kai au fundi mu fun walin ge mu dunge bon zaman ge sin ka gor kam kol su wallahu kul bore ngutun ga ka kan ge ra dai kamal fadan dai karkuwi to dinne ni gumbur hankan gininwa kun sudu hankanwa wodin seno hunkuna nange kan fitin wone wo goni gite koy raidin bore ini kyar margu ini kyar sokodi ne to songe bombono gitenge bonse tundi hinai abagan jihau inge mo kenge bonse no gitenge bonse kore gudu ga fasinge bonse matkan dai tiral anakida yadin mono tira kan signe l'étincelle aneni di lakkal tuna wo kan goni gite Niger labora di ko mo daru goni gidi haniz site no kan imanne boriyambu wolino borwi nongo filana kwar filanara irum dugu cabaran sai kan wo kayan goni gite dini ir ibarai din hunkuna ifurir gino gumu yadin mono dirga fungo avril hando handi hanno Mohamed Bazoum ina didigi labo se gin boro nga mono handi han gitijin bottajo kan isuban Bazoum Mohamed handi han bora kulma sanne kayan asala lakkal kanado hare kambo Bazoum Mohamed na alkawli sambuno en Niger labize talatu manda mese kan ngan ko tara sambuwo nga gihina beri dan soje gorera imu duga goygine hannen de si kanganan ima bande izo futa hamani nay dinga himi charedin to sanno din hunkun man ganago alkawalo kan asambu man ga kinnato di yega mo daru gon gidi wo kanga bin sarga gumu din gon gidi no din tilberi bari kyora izo futa din kayan gondo wongu jinaydin su wallahi kuli gibiya kare no sanno borkan go kunga farira maka borkan kubanda makarkuwi wal mazama dan kawi ni adai bini bi bai kan sin da wadde konni woni ga cabi tilberi kwara borais wodin se no tilberi bari chobore inge modo hare kambo i woni fulu kwara satai kai ni charmargu gite kundafu kwara borai mu dabi ga ine halla saban da ninge go lakkal kanai ninge ga ba
dumo halka kason nyaka fosintara ma dabu ko tonton wodin bande ni ngay go wodin seno ngay mo ngay go susuballahu kulu ga char margu ga sallangi tikar mera gidi fondo fona ga himandinge masambu kan ganna lakkal tunawo kan kaga garu ngay singe wona bari kyora kan goni ngay lakkale tunandi wo lakkal tunadi ni ngay ma bande iza futaydin kan goni ga tilbere azawa wo ta bandi jirindi jiriyende ya le républicain tirangwane aranga fungu jirba bande din iza futaydin ikoyno din tiliya mo gonda kauye fo kan sigane ba korat din ifono ko kete républicain tirani to arma hangan ga mawo kan ko gite na cimi zami iza futaydin ya ni agati wofo ya ni awo imana tugu bor kulse sande furta gedin kay nge gite kore nge bon halase dini nge mi tus nge mbande ga bade ya kayango no dini ba korat nge mbande kul nge mini wi zambor wone yang idino ka wiyango gon ga bange kwarara wodin sinu furta ge mu ininge wongu jine yenceci nge mu ko gi gisi nganda mali labu hiro gamara kanganan ba da yizu fute dini nge ga kangande ga kakat to kakati yango dini kan furta ge sole dini in solo mo sole yan kulkin zam moto guno goise kan gondo wongu jine yankin ikonda ka gisi no din mali labu hirrobo matkancin da albahare to da dai furta yone yan wo kayan gon gurge ginga woni kwara hallasi borwo ne yan tangamo kan ko ga furungan da izu fute din da kyara gamara tangamo din alwato din rano boriyan ne iza futai ka baru kan motu guwadin kan go furta gedin sai ihin ka fogo na kan amirin go nongora igo na go koy nongo fo hare to labaro wo maino no tonan di iza futai wodo zamborai din kan ya motin kadin kan dirwo bore ni go no ko ga sambu kan de zamborai wo ni tangam igo ko kan do bore ngo tonton iga kan ga nan bore kan go ni ga tangamo tinge wo mi ye bando botte je kan ka mi konde ginan da tangamo amma hal wodin kul ko gite kulu izu futai idu labaro kan motin ka fo dira iko go bore yan sambu kan de to maino ni no labaro din to haran di hankan go ni gite no ya dinno bakan wodi yan ko kite aga ba futta gi waranka borwoni yan ikege singi wonji guzuru inenge wo kange mu buba nge ma hawu zaminge wonge nge fundo nera kinge won kwara fa ba yadi mono ko kete bore wo izu futei iga bagumo ijamano ka bore wo sibagum futta ge sibaguma mangande karfa ikarkar yan kulkin kalwato kancini won harsan yizai ban gati dingano bore duga bandai irmaran fongandi mo ba hala bokorata wani tangamo dingo ko kete irga tonen diaran do kan gannan ngai me ir Niger labu soje kayan go naga hagoi da halasa da lakkal kana dini ngai mu dogi wani lakkale barbar dini iningai wani dibil fote dibil odin timate iningai bon faino kanandi hinka kan gannan soje sibai wone ninge gana wal wone ninge gani sibai dai gine dai kan bor follon kayno wiza in karfaino kanandi hinka to kanandi hinka dini afano ko no din tebarat no din iko tangam yante no din mo iza futay bor wone yan hasaro kin ite no din sinda ba monduma ay kulkan giti kinariyan kan gwamnati te ini kul sara yadi mono gine wane idirande ni adai hasaro no ito iko gite no din tebarat yadi mono wato kankin wone kul ko gite banda soje du labaro kayanga hago da halasa ir won soje zama nganda isikal no din iknawen mun ganda ba korat kilo waran zano goyi gamara to ni di wala wato kancin soje ma labaro mu cicigi zu futai wa hamnai amma hamnai yango de hali gininge gi hamnai bore din muru hali ko go furunge wone gumbora nodin mali labora Niger Inter Hebdo ane aram mabaifa lakkal kanai saniwo imahima ima politique sani dara ir Niger labora im politique ka lakkal kanai sanira anir fongan no kan jirbai wora ir Niger labora dai boreyan gona ga cebu kan tangamo kan izu futai din gona ga tega bore widi ni no din tilberi bari chora ir Niger labize ni gona gwi soji yan de civilian ga ni gona gwi kayan gona ga jange fundo ifo se zami gona ga fasa ngai wona labose borwone jange fundai zama ikege singi
ngai mutangam da hamani na yau kan sinda hay kulkal susuballahu kulli mufatka borai wi wodin seni ningai fundai no ka borai wo fa ba boryan mu sanno ni go ga turka talam no ga caba kan sanda ya din ga gwamnato asinda ni fo kulkan ga arradan lakkal tunawo kan gona gite Niger labo gergerera alhali ga sanda dai gwamnato gona ga ba mu da bu no gite sanin gona gidirnya hankan gona gite matkan dai tira aniki da zamboriyan yi kano e misalan e mi cabu kwara bore se kan hino bore si sanira hino bore ngande turante e kul mefo wodin se ne isin ga kul sara isin ga kul hanse to ni di sanne kan do moy gona gite no wone wono tirane amana hagu imka ka sanni wonen wudu mo salan ga cabla bi zai sai kan hino bore si sannira le nouveau républicain tiranga mo goni ginga bon hano hala Niger labo wo Muhammadu Yusufu a wonno wal ifo zama daranga fongu jirba bandai dini réseaux sociaux ra vidéo fo gona kan gona ga bisa bore gona gan gona nan kan Yusufu Muhammadu dinga kwara bora izumbu mota biyu fora no dini faransi mo manga pari kan gatigalu dunka labu ko wona fada kan sigine Elysée no dini no bor hinku woni wo ko bayni kurnyan do wondo labu ko zena dinga kwar bora ya dinga mo di ko mo darugun ke di bor woni wo labu ko zena kan si ko terara imiye ga ku bayni ngodin kine hal no din Elysée ya dinga sanni go ganda ya di mono borgi hinga mabun buwato din kini kangaka no din Elysée journaliste kan yan koiga misago ne dini igo ngai bon hazama hayani ma kendi labu ko kan si ko tarera kan ka hal Elysée ima kubain wone wocine ima berandi ima no bera wocine hankan him gate tugurera kin te tare kware bora kuldiya ya dinga wone wo aga cabano kan borai wo iyanni a berin dai zaman kundini mi sai gono hankan gona ga kawo borkulno sin ka faham zama bora kan gihim go ko kan gitila bu koyo bumbo kan labi zai ingano ida ka bene ngo mun duba bera kan borwo ne wodu to da France labu Sarkozy sin kmedan Emmanuel Macron mai rasaniyara mantiyadino newo isufu kimino amantila bu koyne amma Macron wo ngo mai mako an borwo ne wo sambuga te kyoro kan haikuka ga ba ga guduwa sande hasaro kulki ga bai mitingan da gin ga me hau ima hasaro wo dinte amma Macron wo sofan ga mate mora to Nigeria ngai wo manci ba wo dinno go ga dori ga tonton koi ne zaman kun kan go ga dori ga kici kuni mine wai Niger labu ko in kano goyirse hankan man bai kete non kulu man gana bai kete labu ko in kan labu follora haya ga mama kendi haya ga jersi gum woni wodin se bumboda no de borne no bon gunni ga dino kan mi se kan go ni gite ni sin de ke de bon wodin fondara no Niger labo wo imici Isufu Muhammadu sikan asin gite a woni yanna sin gite Niger labi zufo woni Niger labi zai kul wonno Niger labo ya dinga faransi kan go ni gice cha mate borfo wona mu danga lakkalora kan bora kan iga bai labu koi bora din gono bora ki si bai kan gite labu koyo mu ingande mu ko kinge murade teno hare zami Niger wo Nigerian e wonno manti faransi wonno kanaran firi ngamo do hare kambo ane ba dai kan labu koi zenano halga kan kunde koi tara akan barana go wone wo sanda tazarki ngamo te tazarkiya wana dumo Isufu Muhammadu a tazarkiya dumo ngono te wo irme chino wo bon awo kan te gi bisa manta alhalo din dumono Isufu Muhammadu wote matkul kan mono hayakiya da ne wo da Niger labora dinu modaru kunigidi sanda iri Afrika wayna kangai wara halnim ko hal tare la beira labu ko tajo Bazoum Mohamed asin go fulan zam ga makani matkanga gaba zama ngai bor hinkano goni ga labo mai zama boro wo goni gan tilasandi no Isufu Muhammadu a goni gan tilasandi zambor woni ngam zumbu ko tarabon din aga adora ga masu ba mun ngam zumbu amman zumbu mo halga ka hunkuna ko taradin
wodi nga kende pendes tare ya parti woni jonni borbere din ngay wodo ngay ga bazum solo no ngay ma sanne hansase ngay mu kai kila sabu yente kan ganan sanke kulkan ya ga sambu ngay mu sanke din samba non gora bazum muhammad ya din gangiya ate da ifona ya din gango te dai be gunu me karai kai ka physical kidi ka gusama bondeno zama ya alhali gadin ga bazum sin kila bu gayi me matakan nge wo gon gala sabota ma wodi en kul man ganji modi ko gun Niger la bizu bobu gon kayan hunkuni faham da Muhammadu Yusufu alhalu labu koy zena borwo ne bolsa da bombera kan gase da mu halka son ganda gaba kan rago dini zan borwo ne aman baiga danga binarangum zumbu hino dini bon to ifo seno ya dinga ka be ingi suzumbudin amana mayre tira barmay ginga bonno fondo ngam du manda hinzante tira ne amanto kala minga bonno fondo zamingu agoninga dabaro nga lakkalora a dabaro mo nga giti wofo nga bor fo da ka koy tarabon amanganda no gamay woni wono go a lakkalora wodin seno ni di aman ke cigillan ba mai rai tiraga wo kan kun isu mamad tena kunir Niger labo ko yin kano gona gana mai ko du mon ngo moye ka no din kominak arlita gandara nongo kingi gona ga gur albarkanta fansi girin da girin kingi dabu dini dabu yangodin allahanai mo manti lahani kaina na gen ga kande zamnodin arlit ful kware sata bore fatiga kaseta ifatiga kaseta da kan ina batamadin dabu fa imbai kan haikul kan giti hari kan gogan da kan bore ga muradun da haredini ikulno ga sarapat ikulno ga sara ifo giti sabilo zam guso mayo bumbo kingi ga furanda in guso mayo dabu no tip da beton kini dabu mu matno dabu yango kulko kite da ay kulka ngiti mota ki gon go goida aradi kulga rano yadi mono funai kingi kaka hawgu furgu so radin in funai din dabu to harandi yadi ga kan hasaru beri no ga bagete kan di mantun zadi hinai ga kai aga hasarauti Niger labo wose yadi mono nodin arlet ful kware sata bore yegdi talibo boyan bidija kingi gorandi dini bidija kingi gorande RDS odin maga matkan cinno a kidira woy kwikte dadini no din madar bobu yan kwikte matkan dai arlit société civile zai in salanda kanaran furi aneni di wala Nigeri zai woy sibarmai ya alhali sibarmai guna bifo no din sente ina marga fote wani kongregu wanta din iga bira ta genda in bira ta gendi bumbomo ko no to bira din ta gendi yango da hal lokaci ga kaga to visa central hinka gono sanda sandika fu mberi hinka fo gono kai ninge hina kulte ite kambe he asinda dabar kultini mante kanganan mun kai la halidu misa suban amte NTC secrétaire général za sintina kalbananta hal kongara ku gisintin borai wa sindai kulkan nimante kongare mono kan ko gite bifa alarba kan bisa november ando azari wakin difa no dini radisson blue a wani marga fuwara yadi mono sindika fum beri hin ko woni borwone yankan ka dai hay kulka yangi goni gite kan ga ardan mun kai halidu se yega nuru hannata nuru berita hino bore ga kanganan sandika fo yangi mudu kini nukandi kayango CNT won kunda berora ki nukandi imsi sape halido mun kalise im ardanga se am sudu kudu SG tara amma woni yango kulu nore wo kulkinita nore wo kulkini sara hay wo kulkinite amana gangi mun kai la halidu hay kulni man kaaga hay kulni man sarase zami fose zamni di matkan kintirani kidane sendika jarga bore labari kangai dudo hare kambo mantai fo kulseni goga ininge garo sinji halidu mun kai bandaro ra kaligu humbur borwoneno ifo seni gumbura zamborno kamman baike yaddan da tarisani borno kan hiniska gice ase gine tewo kan ai gaba am tewo kan bora gaba kimo banda nagu to wone giti sabili kan se sendika fumberi hinku wone wo isiba halidu mun kaila ima suban amate NTC secrétaire général
matade kan tira ana kidanoya yadin mono le courrier tirangmo anir labaran di kan honorable député Hanaberi ngono ninga gaksine yente Dr. Kwar takira de lokol fo kango nodin kongu zarma gandai mantimo sorsintinani akan Amadu Haruna kan sigine Hanaberi agon ga gaksine wonen wote labi zaise Hanaberi dai alarba wo kan bisa November ando azari waya girzan barin kad waran kicin difa akon da gaksine Dr. Kwar takira Dr. Kwar takin da lokol fo kan yango ne nyamai galludun kara wana nyamai arrondissement communal ta kentara ya di mono ga kasine wone akwai gitino alwati banda kan nga bumboda Amadu Haruna kan sigine Hanaberi akon dinga zuriyan bata maidira alwato dira ani hawo fongiti murade ki gaba im feringa sai keke bon chaha komera an murade din kul hangan nkanda kan Dr. Kware tallaje wana sago wana basora da konguzar magandai a kondise goygineyan yadi mono lokolo kan gono din konguzar magandai nguma kondise ga kasinayan to borwone daran ga fungu Amadu Haruna kan sigine Hanaberi zahanu hanki subande pitinga nan alkawali sambu kan haikul kan gongi hinara nga gate ngu wani nyaka fo sine labi zaise kan ganan bai kan député wo a goyono a wone mo kalinga mo tonga mandame hay kulkan denga gi hingete labi zaise kan gongo gorera nga gada gorera ga kasine maga gicha bise matkan député gi hingete zamaran ga ban kullo kolo Dr. Kwara lakkal kana manti harno kan yi ga forunda yadi mono harno kan bora kulna guguna bor kulno gi himkan ninga kamba ga kasina misuwo ne wara wana bore kalla bizai suban dumu bore kanya irkoino kamba zibi wodin seno irga mila kan wo kan sumana sande yanga te da Hanaberi yanga woni ga te ga kasine woki gono konda dini député foymo ga diga don gudu gilla bizai dum gudu gi ka wide low karaigo zamaran dino dini nyama arrondissement commune tacha député o kan kon daga kisina nodin commune tacha tabore iganda karno gne to wonen kici député yam bore wono ir subani m ko gorir maga zamin gaino gono ga fungu ngaino gono ga bay alhal kara ir bafuna gono gite to afomo mu di ko don ka kan daga kisina la bize se im dugu funu wide low karaigo wone mo giti hani zo labare kan ir sola ka tunan daran do hunkuna kalir mu ware hin ko gabi ko ga mirka bi hino hani zo irum da fon kirka fasararan se ne wala bar ginda bon ne mo nirginaran se ma assalam